One-fourth hot water, 1/4 cup fresh milk, 1 teaspoon, 1/2 tablespoon na yeast, na kondensada, condense, 1 tablespoon sugar, 1/4 cup egg, char. Siyempre, 1/2 teaspoon na salt, konting vanilla, and mix. 1 tablespoon na oil. Ang gamit din ako na oil is vegetable. Then, cup first class or bread flour. 1 cup all-purpose. Mix again. Pag kulang ang harina, medyo basa, mag-add og harina. Kung kulang ang tubig, mag-add og tubig or gatas. Depende sa imo. Buta naman ka. Now everything alive. Now everything they feel of my life is all about. Mag-add og margarine. Sa tanaw nimo, 1 tablespoon na ni, wala pa. Siguro po, siguro na. Then, masahon na to sa to ang malinis na kamot. On this day, I promise forever, I surrendered my heart. Okay na ni, ato sa ning i-rest. Pahulay yan ang karabaw nga, patay tiil. Ano pa kahatong gimasa nga, ano pa kaya itong do nga. Do lang dyan siya, harina lang yan. Natamang ng tikaw eh. Chicken ni siya nga breast ako nagutang karot sa patatas. Para pang empanada niya ako lang kuhaan para pang butang diri. Para piling. Then more cheese. Kasi ano lang mo di-close lang gud nimo. Bahala ka saan mo pag-close. Basta ma-close lang siya. Kaning molder na to, nagpahid na kadiri og margarine. Margarine, butter, or oil pwede ra. Tapos katubuan na to ni siya og 1 hour bago na to i-bake.
tonight on a plane.